सबसे बड़ा जिंदा दगा बाबा ईश्वर के दुनिया बात कैसे वहाँ जहाँ साल 2024 में वहाँ इतनी लगा दी मिशन संडे मिशन लगा वीक दे वहाँ सभी प्रार्थना करें ईश्वर आहा साल दे भी 2025 दे भी वहाँ ला लाइफ वहाँ ला फैमिली वहाँ ला कोई जवान सब के भी बाल रखी के ना आहा साल भी कुछ बोले दे भी कोई ना वहाँ प्रार्थना करें ना आहा निशिना itu salvi mahan sob debi 2025 laga mission week bi mahan sob laga life day so to bless kurigena aro ahina mahan worship kurigena prathana kurigena aro mahan maria laga bi digena ishora la blessing mahan la body dia kane bisheshwar ke dunya ba jaise mahan ek bar sob laga life day jaigena saishe bole do tamo wala bole bi chotu wala bole bi leader wala bole bi member wala bole bi na mahan sal bar a humai de iman tak bi na bunchi wone gi ini kala din bi na bunchi wone gi tuk diktar ahadam de problem alag alag ahadam de na ana la din bi na bunchi wone gi ina la din bi lupa la din bi thaki she bole bi isore to han sob de ba men ge logi na ino han sob de ba bachai de na aro itu la itu sal mission me de man sob ke bunchai dia to itu apni aro moi bishi bal ha garni bi na mai de bole bi isor bal ha garni aro isor la boro mahal opore thakya garni ase doni isor ke dunya ba jase aro moi personally ede mala respected mala reverend ba logina kiman church leaders kan aishe damo chuto kiman aishe apne soke moi aro mala family bra 2025 laga mission week laga salam aro jisir pe salam maram salam apne lagi de rakhi jase aji aro apne lagi de to khara kunai so la kotha babi bishi khushi bra khara kurase idu moi para karni na hoye bole bi apne hala prachana bra apne hala support bra otai mahal bole otai support purna thaya karni aji da punchubo barena aro itu salvi itu part hoigena isola blessing bole dia karni isor ke dunya ba aro apna so gibi thank you janasi aro so to mala reverend mahalaga kamjori da bole bi ki da bole bi tahi mahange bal itu privilege digena aro mahange utayena aji da punje dia karni mala reverend bi thank you isor hi mala ministry bole dala life de ashabat bole dibo bana itu khushi la kotha na aji jo babana ko de she prepare ko ga dam debi moi to ek bar nabi de iman bi na hobole ki ai isor kam de iman da bi guru bole punji bona ini ga laga habna la din bi lok ba laga bi thaki she bole bi itu han sob to isor do mahangel logena moi ge logena aro itu salbi bungchai di she gona moi isor ge itu abana bana thanks yi thaki she aro itu han sob to mahalaga reven hi malaga bichi de khara bana tai ba support koigena tai ba buthagen aha bani chidi she itu bani aro bishi thank you aro bishi kushi ba khara side gona apna like de itu koi jase mahan man dia brahi sola kota alak bishi guni na she bishi bal guni ke nahi mission la ka to alak de guni ke na aishe na ajibi man ahani she dai sola kota to guni na ja bo ajiba la tim topic to le to seek and to save kushi bisari na bacha na bachia la ka ide boy ke na se bisari bo aro bachi jabo bachai dibo itu la ka de na itu boy ke na ase aro ajiba la ka text Malaga text le Luke chapter 19 verse 10 gebra itu deke ekta verse ase boli bi moi nakabi se sob ebra buri do de Luke chapter 19 verse 1 to 10 ek par nakabi se sob e buri do ma subi jene ase itu la kisa do aro itu good manu ke koina se good para good ke look paina ki kotha koina se ma subi jene ase boli bi moi aji sob nimide ek par nakabi se buri dibo Luke chapter 19 verses 1 to 10 moi ebra sob nimide buri do de Jisu Jericho bra jai thakise tade text lo ekta damori manu aro dai bishi thuni thakise tade Jisu ke sabole mon thakise holibi manu khan nimide sabole parya nai parya na para hoise ile gole tai bishi khata manu ase itu nimide dai manu khan bara age polai kena ekta saitomo gas de uthise aro Jisu ke sabole nimide jun itu rasta bara jabole thakise Jisu jidia tade bungise tai obore saigena zakya ke koise jodi nije de ahibi zakya kile gole aji ami abni laga khode thaki bole ase zakya jodi nije de aishe aro bishi kushi bra Jisu ke dai laga khode loi jaise
sob manukan itu saigena biya baise itu manu ekta babi laga khode thaki bole jaise zagia uthi gena ishor ke pushe master hunibi ami laga sob saman khan laga ada ami garib dukhya khan ke dibo aro gun bai ke thokai gena kiba loise koile dai ke ami itu laga jarbar para bishi dibo jisu dai ke koshe pa para paji ja jun bi aji itu manu laga khode aise kile gole itu manu bi abraham laga chokra ase manu laga chokra hara ja khan ke pisare bole nimite aise enga aji mala text itu ase mahan jaigena saise bole to jisu aro to jisu to ahi thakya homai de zaikias la life to mahan sum idia bible pra dikhio baise ta ekta babi manu thakise ekdom babi manu thakise olibi tai jisu ke sabole mon thakise aro jisu ke lobole mon thakise aro jisu ke sabole mon ikla nohena kidia jisu bra moi apni la god ahibo moi apni logode thakibo gadam de tai bishi kushi bra jisu ke loshe daga mal ito aji lukte itu de dikhio basre yede mahan jisu do yede mala gosma itu Luke laga chapter de itu de saise bole jisu do prithvi manu nimire kiman bi jinda thakise na itu laga bible verse saigena jaise bole to jisu do hara manu nimire ta laga mission do itu laga mission do prithvi de ta laga manu khan hara manu khan nimde ta kiman bi jinda thakise tai kiman bi manu hara manu ke paja bole nimide tai kiman bi importance dise tai kiman bi hara manu hange paja bo nimide importance dise aro tai kiman bi hara manu nimide jinda korise man edi dikhio basre ede look debra man jisu tu kiman itu prithvi de tai ahado itu prithvi de dala mission tu hara manu hange paja bo nimide tai kiman bi jinda korise aro tai kiman bi mon tu korise tai kiman bi importance dise man itu look laga chapter debra bar bai dikhio basre ere jisu bra banishina na moi do hara manu hange itu hange bisari gona itu hange pacha gena isola kingdom de loi jabole nimide aise gona tai declare ura ere malu 19 verse 10 de bra amen itu dikhio base itu gone as a believer man as a Christian not only as a believer aji mohan itu sob itu lagam tu jisu krista tu mohan ge bi itu tu mati gena se talaga mission de itu same mission de mohan ge bi participate kuribo nimide apni aro moi ge bi mati gena se apni aro moi ge bi itu la part tu di gena se itu kane aji man itu mission week tu la se jisu krista bra ai itu la kam tu mohi kuri dise apni kan iku kam na kuribo koise bole to man aji iku mission lo bole kam nai ro na itu mission week tu lo bole iku kam nai ro bole bi jisu krista bra moi kuriya nishina apni an continue mala mission tu kuri thaki bide atma tu pacha thaki bide gona mahan sob ke apni ge bi tu kham tu dina jaise moi ge bi tu kham tu di gena se mahan sob ke as a believer itu la kam tu kuribo nimde mohan ge itu de participate kuribo nimde itu de di gena se itu mane aji apni aro moi jisu krista bra apni ge bi mati gena mola kam de apni bi part lobi de apni bi participate kuribi de koi gena apni aro moi ke dia de apni aro moi mari asana nai aji mohan nijor ge sai gena jabole bon ase mohan itu sobse age dole mohan bujibo lage jisu krista tu kiman atma hara khange tai concern koise tai laga morom tu dala mission tu kiman importance thakise hara manu hange pachabo nimide kinika tai importance dise kinika tai chinta korise itu mohan laga life de itu bujibo lage kile mane mohan bi ek bar to senior thakise do na mohan bi ek bar to hara manu thakise do mohan bi ek bar to mohala pap de hara gena thakise de mohalaka papti haragena thagise mohambi rasa na janina thagise mohambi andira je thagise de mohambi pap rasa je tu thagise khit pura laga rasa de ami hambi thagise hara bole laga rasa de ami hambi thagise bolibi inega la tamte jisu to apni aro moi ge bi bachi gena ase do bolibi aji mohan itu bauri gena thagi jai na itu bauri gena thagi jai to ane moi khala la de jisu to ki kuri dina ase man itu bhar babu jise koile manula atma ge bi bachi ho pai bolibi mohan isor bra mohan ge ki kuri dina se
যিশু তো আপনি নিমিতে মই নিমিতে কি করে দিন আছে মান ইদু পাউরি যাইছে বলে মহান মানুলা আত্মা বাঁচাব না পারব মানুলা আত্মাকে মরম না করে না আত্মা হারাই থাকিলে একো নহয় এনেকুৱা ছাড়ি দিয়ে দে বলে কোন মানুষ আয়া যিশু তো মই নিমিতে কি করে দিন আছে মই তো কি জায়গাতে থাকি না তাই কি নিকা মইকে ওলাই দিছে মই তো কি লাগার রাস্তাতে থাকি না আজি মই কি লাগার রাস্তাতে আছে মই তো একবার তো আন্দারাতে থাকি চলিবি আজি তো উজালাতে আছে একবার তো মই শোরুমতে থাকি চলিবি আজি তো মই একদম খারাপ না কব পারা লাগা জায়গাতে আজি যিশু তো মইকে আনিগে না আছে গোনা মহান ইটু তো সদায় ইয়াত করিগে না থাকিছে বলে মান আন্দারাতে থাকে মানুহে মরম করব পারে মান আন্দারাতে থাকে হাঙ্গে ইটু জায়গা না বাঁচাব পারে বলিবি আজি মান এস এ বিলিভার এস এ খ্রিস্টান মানুষ ইটু গুরু বলে না পড়া কারণ ইটু গুরু বল না পড়া তো কি কারণে আছে বলে তো মহা বাউরি যাই তো না বাউরি কে না আছে তো মান একবার তো মাবি ঈশ্বর প্রা দৌড় গুনা থাকিছে না ঈশ্বর প্রা দৌড় গুনা মাবি আন্দারাতে থাকিছে আইনিকা তাবদি যিশু আইনা মইকে বাঁচাছে কয়তো মহান ইটু বাউরি কে না আছে তো ইটু কারণে মানুলা আত্মা হারাই থাকিলে বি আপনি আর মেলা ওসরে হারাই থাকিলে বি মহান ইকু খেয়ার না করে তো না একো খেয়ার না করে বলিবি কোন মানুষরা ইটু বুঝিকে না থাকে ইটু মানুলা আত্মাকে বেশি কনসার্ন থাকে দে মানুলা আত্মা হারাই দি বলে বেশি মরম করে আজি মানেরেস এক্সাম মালা পাস্টারলা লাইফ দিবরা আদু আমি হান দেখিব পারে না মই চাইনে না আহাদু মানুহ বেশি নরম হওয়া কারণে বি মানুলা আত্মাকে মরম আছে ইটু কব না পারে দে কোন মানুষ বেশি গানা থাকিলে বি আত্মা তো বেশি মরম করা মানুহ বি থাকে দে না কোনবা তো বেশি রাগ নিচিনা থাকিলে বি মানুলা আত্মা হারাটো বেশি চিন্তা করে মানুহ বি থাকে এলে কোনবা তো বেশি নরম নিচিনা বেশি ভাল কথাই কৈ থাকিলে বি মানুলা আত্মা হারাটো মরম না করে মানুহ বি থাকে এটু নিচিনা আজি মহালাগা পাস্টার না মহালাগা পাস্টার তাই না বুঝে এটু না হয় হলে বি তাই পাহাড় সাধু কারা নিচিনা হয়ে থাকিলে বি না তাই তো মানুষকে মরম না কৰিব নিচিনা হয়ে থাকিলে বি তাই আমানুলা আত্মা নিমিতে বেশি চিন্তা হয় আপনি কি হারাই দিবলে মন নাই মই কি হারাই দিবলে মন নাই তাই না জানে মানুষকে হলে বি হারাই দিবলে মন নাই এইটো নিচিনা তাই তালা লাইফে যিশু কি করে দিছে এইটো বারবার বুঝিকে না থাকে কারণে তালা লাইফে ঈশ্বর কেনেকুৱা কাম কৰিছে এইটো বারবার জানিকে না থাকে কারণে তাই মহালা আত্মা দেবী এইটো চিন্তাটো কৰি আছে এইটো নিচিনা মহানবী আছে বিলিভাৰ মহানবী একবাৰ মই বি চিনাৰ থাকিছে এইটো কাৰণে মই আজি যিশু পৰা মই বাঁচাকে না নিচিনা মই লা ওচৰ ওলাইকে হলে বি না বা লগতে খান্দাৰ ৰিলেটিভ বি হ'ব পাৰে সাথী বি হ'ব পাৰে না ক্লাছমেট বি হ'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেল দি হ'ব পাৰে হলে বি মানুহ আত্মা হাৰা মানুহকে মহান কনসাৰ্ন কৰিব লাগে মহান কিতাবা মানুলা ফেনারেল খান্দি যা দাম দে আলাগ আলাগ মানু মরিয়া জায়গা খান্দি জায়গা না থাকে না মানু ফেনারেল খান আলাগ আলাগ দে থাকে তো মানু আছে মুড়ি থাকে বিশ্বাসী মানু বি মরে বিশ্বাসী নপরা মানু বি মরে এনেকা দাম দে কোনবা লাগা জায়গা দিয়ে জায়গা না মহান একদম ঈশ্বর জানিয়া মানু হয় মানু মরিয়া তো দুখী আছে সব মানু বি মরম আছে মন দুখ আছে হলে বি একদম ঈশ্বর কি লই কেনা মরিছে গলে তো মহান বি একটা মন আরাম থাকে তো না তাই তো হলে ঈশ্বরকে লৈ কেনা মরিছে একো নহয় পৃথিবীলা তুমি মান থাকে আপনার তো এনেকা মরি যা তো তাই তো আরাম দিয়ে যাইছে তাই তো ঈশ্বর লগতে যাইছে আরাম হয়েছে না মহানবী চাই কেনা একটা খুশি পাই দিয়ে তো না হয় মরিয়াকে খুশি পাইছে এইটো নহয় হলে বি এটলিস্ট তালা আত্মাটো বাঁচা আছে তাই তো একো নহয় তাই তো বিশ্বাসী কৰিছে তাই বিশ্বাস কৰিছে যিশুকে লৈ লৈছে তাই তো সালভেশনটো ঈশ্বর আছে তো তাই নিমিত্তে তো ঈশ্বর লগতে যায় না ইটারনাল লাইফ খুশি থাকে এই বাল আছে গুণা মহান বি এটা স্যাটিসফাই করে দিয়ে তো হলে বি কোনটো মানুহ ঈশ্বরকে নলয়গে না ঈশ্বরকে নলয়গে না লাইফটো খুশি থাকে না আন্দেরাতে থাকে না সোলা মরমটো না জানিগে না ঈশ্বর যিশুকে নলয়গে না মরিয়া খানটো মহামি মনটো কৰি দিয়ে তো না মা লাগা সাথী ভাই খান হ'ব পাৰে ফ্যামিলিও হ'ব পাৰে সোসাইটি মানুহ হ'ব পাৰে আয়া ঈশ্বরকে বি ঠিক পৰা লোৱা নাই হো না পৃথিৱীতে বি দুখ থাকিছে যাই না আত্মা দেবী যে হলে বি নৰক দিয়ে থাকিবলৈ আছে যে হলে বি আত্মা বি দুখ পাই থাকিবলৈ আছে গুণা মান মানুহ ফেনারেল খান্দি হলে বি কোন ঈশ্বরকে নলয়গে না আত্মা নাপাইছেগে না মুড়ি যা মানুহ নিমিত্তে মহান চিন্তা কৰি দি থাকে তো না মনটো কৰি দি থাকে তো এইটো নিচিনা না আজি মহান এইটো খান মুড়িয়া পিছে চিন্তা কৰি দিয়া নহয় না চিন্তা থাকে তাম দেবৰা মহান মানুহ আত্মাকে চিন্তা কৰি দিব লাগে না মানুহ আত্মাকে মহান মৰম কৰি কেনা মানুহ আত্মাকে বাঁচা লাগা মানুহ একটা হ'ব লাগে আপনি আৰু মইতো মহালাগা আজি মহালাগা চার্চটো হলে সদায় মহান এনেকা মিশন খান লৈ কেনা বেশি আত্মা বাঁচি কেনা যাই থাকা মই দেখি পাই যা চালবি মই লাগা পচি ব্ৰহ্মলা দিদিলা চক্ৰ একটা আহি কেনা একদম
mission service de tai bosi bra aisha ro mission service de ahi na beshi tai isur kotha jani na hoi bosi manuhan isur na jani ko na hoi de bole bi mission tu ki ase thik na jani na han inika hikai dia inika goi dia tu na thagya kane inika hole bi tai ahi na ekdam fasting aisha aro ahi na mission bi khande loi na bishi blessing pai na ja moi itu bishi kushi pai je aro itu salbi mo laga didi la chopra ro chopri ai na tai jumbi itu mission week de thagya na I am sure that you be blessing basi na tai ji hole bi tai jumbi atma tu paji ja se na moi tu kushi pas de itu nishida mohal laga life de aro itu hi na hoi na aro manu laga atma khan kunu ba na paji manu hange bi paji ge na ja itu kurba lage itu ani mohan itu jisu krista tu hole bisarya tu na jisu krista pra ekdam atma hara khange bisarya tu hole bishi actively itu prithvi de tai itu prithvi da ahi ge na atma hara khange bisarya tu ta bishi actively bra bishi mon digena ekdom mon digena tai atma hara khange bisari gena tai kam pura aro isor logate ania isor logate ani gena isor laga morom tu jani bodia aro isor laga morom tu de dikhai dia ami han jisu laga life de itu dikhiwa basde itu dishina moi ake de bolishina man so ke itu la kam tu apni aro moi ke bi ase believer itu digena ase itu ane aji jisu kristo ta laga kam tu sob itu adai kiman atma ke morom ase tai kiman atma ke jinda se tai cross pra already dala life tu ra digena mo ke dikhai dishide na isula morom tu tai muri gena resurrect kuri gena isula morom tu ami ke dikhai dishide aro tai kiman atma nimide pachago nimide tai kiman importance de tai cross pra ami hange tai muri gena pachi gena ji uthi gena ami hange dikhai gena ase edu ani tai aji mo hange itu mission tu aji mo hange digena ase edu ani ase believer mohan ake de kwanishina mohan laga mission tu continue ko ek sal koise hoise edu na hoide prithvi thagya dak apni aro moi prithvi thagya dak aro edu prithvi de jisu krista na hadak mohan itu manu laga atma harage pajatu mohan laga kam ase na aji koise edu sal koise ah sal na purbo itu na hoy bolibi mohan hodai kurigena jabo lage kini kamara kurigena jabo lage bole to ishor laga kotha tu koigena na ishor laga gospel tu koigena ishor laga kotha ishor laga morom tu prachar kurigena koigena manu hange ishor logode hara manu hange bisarigena ani bole itu apni aro moi laga kam ase itu ane aji ase believer bisasi manu apni aro moi itu pari ase na nai itu pari ase na nai ami nijor ge bi sabole mon ase mohambi ase lidu ko dekele bi mohambi itu pari ase na nai moham pahar de manu logode jaina ko bole to bishi easy ase na kitiaba bole be hena nijor la moda logode nijor la magi logode nijor la bacha logode ko bole nijor la amma baba logode ko bole na kitiaba na pari la ka bi thagi de bole bi iniga bi na ko bole ge mohan pahade jagina manu ke bacha nishina pahade jagina manu ke kobo pare nishina apni aro moi nijola family debi kobo pare la hoba lage mohan gidaba franchise khan kurigena jaise kole to na mahala church soul harvest to itu khan to iman face kurana wala olebi moi alag jaga khan de na alag jaga khan de saigena ahadam de mahan abut adu nepal jadna na isula kotha ko bola se na inika du sikim jabula se itu khan de alag alag asam jabula se inika arunachal de isula kam kuna jabula se inika guatam de kunu ba brato na official khan kumba brana holebi manula gore ta hange motop mangi gena inika fundraise kuri gena jatam de tang kumba brato ina hoy thani naga manu hande ni jola juga debi imman atma baja bole ase na imman atma baja bole ase holebi pahade ki guru bole jabo ina gwa manu bi luk paisi de moibra bi kut luk paisi aro kumba apni ambra bi inika dekhi thakyo pare holebi moi ekta moi laga moi bujia laga hesab de do na ini bola ka understanding है सब दे मोय खान गुनु बा मोहल्ला चुका दे तो कुम तो कोई ना ना लो मन भी ऐसे तो ना होय तखन ना जाने अपना ना है ना होय तो बोले भी जाने ऐसे तखन बाइबल प्रेसबी कुम तो एकदम चर्च ना हम तो मिशन दे मन ना दे ना अरु आत्मा हरा मनोहन कोई के ना जैसे बोले इतु बाइबल दे मन लिखे इतु प्रेस दे इनका लिखे ना ऐसे ना होय इनका लिखे ना ऐसे ना होय तखन ने उल्टा पारी के ना भी बोले भी तखन जानी आसे पारी आसे ना जाने अपना आत्मा हरा ना होय तो बोले भी तखन मन दान करी के ना निचोरी ना हम मनु तो इतु हंगे इमान दान भेला ना पैसा तक भेला ना पूरी थकिया बरा तो हां
puri thakya pra to ekbar itu khan nimide rakhi na hoi mala pastor ba kali brosong be gwani sina ta khan nimide prasana to thakibo holibi mohalaga takat sob belagena time pura belagena tangke janya manwange mon tan puri gena ekdam nijor mon pura naha manu khange koi thakya pra to bahar jaigena gwa to bishi important ase na hoi kele mani bahar manu to bishi huni bole mon ase to ta bishi jani bole mon ase bishi huni bole mon ase holibi huni bole na pai do ta logode gwa manu nai do ja manu ta hange pungcha manu nai ek par bi jisu koigena na hunia manu bi ase kushi to na পৃথিবীতে একবার বি গসপেল তো যিশু কোয়া লাগাবি একবার বি না হুনিয়া মন বি আছে বসে তো ইয়াতে হুনি গিনা বি নিজর মন পুরা নাহি গাদি দোকান দে কুচু পাতা দে পানি হালিয়া নিছিনা পাথর দে পানি হালিয়া নিছিনা হালি না থাকা ফেলাই থাকা পুরা তো হলে না জানা জায়গা থাকে না মানুষ বেশি হুনি বলে মন আছে না মহান ঈশ্বর কথা দেবী জায়গা না চাইছো বলে তাহার না শুনিলে কেনেকা জানিব তাহার না শুনিলে কেনেকা বুজিব না কেনেকা বিশ্বাস আহিব কোৱা নিচিনা না এইটো নিচিনা হলিবি আৰু আহি কিনা কোনোবা জাগাতে আৰু মহান এইটো কোনোবাটো গৈ কিনা নালোৱা মানুহ বি আছে হলিবি আৰু কোনোবা জাগাতে আৰু মহান নাপোৱা লগাবি কোনোবা জাগাতে থাকিব পাৰে দেই কোনোবা জাগাতে এইটো থাকিব পাৰে এইটো কাৰণে মান এইটো খাম্বি নিজৰ মহা লগা মানুহ পাহাৰকে পাচা নিচিনা না ফৰেন মিশন দে বি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে লোকেল মিশন বি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে গুণা মালা পাছৰ লগা দে পৰা ভাল শুনিয়া নিচিনা মহাপাহাৰে বি জায়গা ঈশ্বৰকে এই আত্মহাৰা খানকে বিচাৰিব লাগে না আত্মহাৰা খানকে বিচাৰিব লাগে মাং গানা এটা দিয়ে কৈ থাকে না এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশে আত্মা বেছি হাৰা আছে আৰু এইটো খান আত্মা বাচাবলৈ ঈশ্বৰটো আপুনিকে ইটো কামটো আপুনি আৰু মইকে দিছিলে গুণা এইটো গানা কৈ থাকে দে নাগা বাৰ্মাদে আত্মা বেছি হাৰা আছে এইটো হ'ল আত্মা বাচাবলৈ ঈশ্বৰৰ কিংডমতে আনিবলৈ ঈশ্বৰ এইটো কামটো আপুনি আৰু মইকে দিছে গুণা গানা দিয়ে মহান কৰি থাকে দে আজি ঈশ্বৰ কাম কৰিব নিমিতে ধুন বি লাগি আছে জীৱন বি লাগি আছে গুণা মাং গানাকে কৈ থাকে এইটো নিচিনা আজি আমি ধুন বি লাগি আছে মা নিজৰ বি যায় কিনা ঈশ্বৰ কামটো কৰিব লাগে আৰু আত্মহাৰা খানটো বিচাৰি কিনা যাবলৈ এইটো মহা লগা কাম আছে দেই এইটো কাৰণে ইয়াতে লুক চেপ্টাৰ 19 verse 10 দিয়ে পৰা কোৱা নিচিনা এইটো জাকিয়াৰ সাগা লাইফ দে আহা দম দে একদম তাই খুশি পৰা লৈছে না একদম খুশি পৰা ঈশ্বৰ লগা এইটো জাকিয়াৰ লৈলে ঈশ্বৰকে লৈ কিনা ঈশ্বৰ পৰা এই আজি এইটো লগৰে চালভেশ্যন আহিছে আৰু আজি এইটো জাকিয়াৰটো কেনেকুৱা থাকিছে তাই বি হাৰাই কিনাই থাকিছে না তাই বি একদম পাপ দিয়ে থাকিছে বলে বি যিশু কৈছাকে তাই এইটো জাকিয়াৰটো হ'লে যিশু কৈছাকে লোৱাটো তাই যিশু কৈছাকে ৰিচিভ কৰা দাম দে তাই নিজৰকে চিনাৰ ভাৱনা কৰি কিনা ৰিচিভ কৰিছে তাই নিজৰ বাৰীয়া মানুহ আছে মইতো জানিয়া মানুহ আছে মইতো চাফা মানুহ আছে গুণা তাই যিশুকে লোৱা নাই বলিবি তাই মই একটা চিন আছে মই যিশুকে লাগে গুণা তাই যিশুকে একচেপ্ট কৰিছে দেই এইটো নিচিনা আজি মহান পাহাৰ লগা কথা বেছি কোৱা আছে বলিবি কি জানে মহান এতে মিছন ছাৰ্ভিচ আহি থাকিলে কি জানে মহানে হাৰাই কিনা বি থাকিব বি পাৰে দেই মহানে কোনোবা জাগাতে নাপুঞ্চি কিনা বি থাকিব পাৰে দেই আজি যিশু আপুনি আৰু মই লগা লাইফ দিয়ে আহিছে বুলি পাহাড় লাগা বেশি কোয়াছে পাহাড় যাবলে নিমদে জায়গাটা মানুষকে সোলা কথা বলে আত্মহারা কাকে বিচারি বলে নিমদে আত্মা তো পাইছাই না সোলা কিংডম দালি বলে ইটো ইম্পর্টেন্ট আছে যিশু দি ইটো কাম তো আপনি আর মইকে দি কিনা আছে যিশু দি ইটো লাগা মেশিন দে সেম দালা মেশিন দে কন্টিনিউ করিবি গুনা ইটো কাম তো আপনি আর মইকে দি কিনা আছে হলিবি পসাদে বিচারি না আইলে কি জানে মহানি হারাই গনা বি থাকিব পারে মই খানি না বুঝি গনা বি থাকিব পারে ইটো কারণে আজি ভাল দিন ঈশ্বর আমি হাঙ্গে দি আছে দে মহান দেবী নিজরকে বি সাবলে লাগা নিজরকে বি সাব লাগে মহান নিজরকে বি জায়গাস পাই যিশুকে তাই সিনার একটা দিছিনা রিসিভ করা কারণে না তাই লাগা গোডে সালভেশন আইছে কোয়ানিছিনা মহাবি আজি না বুঝে না থাকিলে বি আজি প্রায় তো ভাল টাইম আছে ইতনি মহামি নিজরকে সাইনা যদি না বুঝা লাগা থাকিছে বলে বি এই দেবী মন পুরা খুলিব না পড়ে না মিশন উইক দে হয় আজি 4th ডে আহি আছে বলে বি ইনি নাম রাই হি থাকে আছে বলে বি আজি ব্রা বলে বি মান মন বলি না মান আরো আগে দে কোয়ানিছিনা মহানি যিশুকে মহান দে একদম খুশি ব্রা রিসিভ না করছে বলে মহান মানুল আত্মা বাঁচাবো না বলবো তো আসল লাগা আত্মা তো মহান লগতে আহি কেনা না থাকিছে বলে তো মহানে কিমান ভাবনা করে থাকিলে কিমান হিকাই থাকিলে কিমান গই থাকিলে মহান হস্যা দেয়া যায় না মানুল আত্মা বাঁচাবো না বলবো দে বলিবি মহান ফার্স্ট মহান তো হস্যাবরা যিশুকে মহান
যিশু তো মহালা লাইফ দে আহি বলে দিনা মহানি ফ্রেশ যিশু কে বাবা রিসিভ কৰি লৈ না না মহান লাগা না বুঝে কি মন থাকিলে বি ইটো খান্তে রাখে না মহান মানুলা আত্মা নিমিতে চিন্তা করি না যাইছে বলে তো ঈশ্বর মহাকে মত করো না ঈশ্বর মহাকে মত করো না ট্রু মহান ব্রাবি হলে বি মানুলা আত্মা তো বাজাবো পারে আমি হান ইটো লগতে আছে দে ইটো মানে আজি মহান কিনিগা ये महान जिसु को सबरा चाहिए ना मनु लगा लाइफ दे जिसु तो किनेगा आत्मा हरा खन के किनेगा चाहे बचा बोले ऐसे किनेगा बचा से कुछ बोले तो ताई किनेगा जिसु तो हरा मनु हंगे पिसारी बोले ऐसे कोसा तो ना हरा मनु हंगे पिसारी के ना इसो ला किंगडम दा अनि बोले निमिदे जिसु तो ऐसे को ना वानी की दिखियो बासे तो किनेगा जिसु तो कोई किनेगा पिसारी से बोले तो महान इतो तो समरियन वुमन कैन बी आई जाएगा ना जॉन चैप्टर 4 है साइगे ना जैसे बोले तो ना द जिसु तो हले इतो समरियन वुमन के भी इतो समरियन वुमन भी हरागे ना थके तो ता अंदर आगे थके से बोले भी जिसु तो ताके भी पिसारी ना जैसे ना जिसु ताके भी इतो मागी ब्रा पिसारी ना जिसु के आहा नहीं दो बोले भी जिसु ही इतो मागी के ताई तो ऑलरेडी हरागे ना से एकदम अंदर आगे से ताई पाप दे से तो ने जिसु की ताई के बचा बोले निमदे जिसु ते तो समरियन वुमन दे पिसारेगे ना तो वेल दे पिसारेगे ना इतो मागी लो बोले जा मान इतो जिसु लगा मिनिस्ट्री दे ताला मिशन दे इतो भी ताई बा हरा मनु हंगे अंदर दे थया खान एकदम आत्मा हरागे ना थया खान के पिसारेगे ना जादू से समरियन वुमन भी एकता दिखियो बाय दे मान जॉन चैप्टर 4 दे दिखियो बासी अरो ये दे आहे ना लुक चैप्टर 15 verse 11 to 32 दे भी द prodigal son दे भी आमी हां इतो दिखियो बाय अरो आहे ना Zacchaeus life दे भी ना Zacchaeus लगा लाइफ दे ना का मिस तो Zacchaeus इना लिखे ना से ना ओली भी इंग्लिश तो Zacchaeus इना कोई तो ना गुड बात तो बड़ा सुंदर भी ओला बड़े वाले मोय निमिते ते मनी ओला बड़े दे तो इना में हां इतो दिखियो बाय ना एकदम इतो Zacchaeus लगा लाइफ दे भी सही से बोले तो बेशी पापी थकी से कुछ तो बोले भी जिसु ब्रादे दिखे दम दे नजे दे आहिबी मोय আজি अपने लोग दे आहिबो एतो मत आरो महान बाइबल दे जेना सही से बोले तो ना ताजे थागिया मानु हन तो बेशी खुम उठी से वासे बेशी पिया पाइसे इतो पापी मानु ला गोडे इतो तो किले जासे इनिका ना इनिका क्वासे कुछ तो जुदी আজি महालाका रेवरेंड महाला पास्टर एकदम पिया मानु एकदम प्रोस्टिट्यूट ना होले में एकदम पिया एकदम जुदिया मानु ला दे जैसे बोले तो আজি तो बताला अपने ला गोडे ही हुमाबो अपने ला गोडे ही खबो अपने ला गोडे ही आहिबो वहीबो कुछ बोले तो की जाने महान भी दालका असोल दुना जाने ना की जाने ना रेवरेंड एकता गोए ना manchi paso ekta bana man idu lidra wala la gode jase man babi la gode man pia wala la gode jase ina bhi mahan bhi gobo pare de actually du na jane na asol meaning du na jane kani bole bhi ki kani jase itu ahara kani itu to pap de ekdam pap hoy gena ta laga atma muso pura khara bole aso de idoni tai itu pisare gena Zacchaeus laka life de itu cha ini ka tam de manu khan bhi hoy gena na ekdam murmuring kuri thaki se kwaso to kile itu ekdam papi manu la gode jase ini ka tam de jisu prahi kwa na ami ani itu diode moi du le pal manu ni bide hanai bole bhi pap de thaki khan andara de thaki khan harai gena thaki khan ge itu hange pisare gena itu aina ka atma to paja gena isola kingdom de ani bole bhi moi ahishe kona pan itu bible de itu dikhyo basre to ani aji de bisase mana mahambi na gun papi manu ase gun kiniga se ma sob laga life de ami an bi dikhya se ami an bi lok pai iniga tam de na papi manu lok patam de isona jana lok patam de ami ta hange alchina lowal na lagi bola ge tange khin na lagi bola ge bole bi ta hange morom bra kotha ko gena na ta hange bhar rahi koi gena ta atma bi bachao lage to mahan as a believer as a Christian manu as a believer kiniga mahan manu la atma tu bachagena jabo lage mahan kiniga manu la atma tu bachagena ki laga rasta bra atma hara hange bisarigena jabo lage aro atma tu kiniga hara manu hange kiniga laga rasta bra ta hange bachabo lage bole to first bole mahala prayer na first mahala prathana man first number 1 to le prathana hara manu hange mine prathana grobo lage hara atma hara gena thakya hange isor apni hita hange morom hoi jai gena gobo bole bi prathana to bishi important ase atma hara manu hange mine isor atma ta hala ka mon bi choi dibi de ta hala mon dibi kotha koi dibi aro ta hanbe apni la morom du jani bole dibi aro apni laga ichha de ahi bole dibi ta hala ka mon du khulina isor la kotha du huni gena na apni ke bisari gena ahi bole dibi atma hara bole na dibi
atma tu pacha bole lage guna mahala ka prayer bishi important ase na first thing tu maha prathana kuru lage aro ahi gana saise bole second do le mahala testimony khan boi gena na kinaga manu atma haram manu hange mahan itu haram manu hange kinaga isol ka kingdom da ani lage kinaga ta hange pacha gena ani lage bole to mahala testimony khan share kurabi bishi important ase na mahala testimony share kurabi bishi important ase moi age de wanish ne isoro apni aro mala life de ki guri dia na ase itu bauri gena thagya manu bi thage to prithvi de na bishi duk thagi shole bi isoro uthai di shole bi bauri jaina moi nijor apni nijor ba bada nishina abi thagi jai do itu ani mahala testimony tu na thagi jai do itu ani manu ki atma tu pacha ko na para ho jai holi bi mahala testimony kan share korina isor apni la life te mola life te ki guri dishe aro kiniga apni jisu ke janishe kiniga jisu loko de ahishe apni kiniga jisu to apni la life te kiniga kam korishe aro kiniga apni ashirwad paishe aro kiniga apni tu itu freedom tu paishe apni kiniga delivery paishe itu sob tu paishina mahala testimony kan share korina na haram manu kan je mon haragena mon bhangagena thake khan rasta ulta hoigena thake khan andra je thake khan na mane patari jaigena to apni jisu ke loilobi iniga to alag manu kan bi gowan apre to christian manu oli bi kun alchi ona andra de thakya manu hange man directly iniga boshe bola ta irritate lagi jay na ta ham gusa uthi jay apni guna se moge hega bola ina bi go jay to na holi bi mahan mahala testimony khan share korina moi bi ek bar do iniga discourage hona thakise ek bar do moi bi iniga andra de thakise holi bi jisu do moge morom boshi jisu do moge indala jaka debi moge uthai dise aji moi laga life de ashepat hoigena ai so morom pra moi chiti ase iniga mahala testimony khan aro apni kiniga jisu logo de aise aro jisu to apni logo de ki kam korise itu mahala ka testimony khan share korabi bishi important ase kona moi itu buru ko parise de itu prepare kobo parise aro third day aise bole to man isu laga morom tu dikhabo lage bise isu la morom tu dikhabo lage ki bra bole to mahala ka actions khan bra na mahala ka action mahala ka serving de bi ho pare mahala caring de ho pare na kidaba manu khan backslide manu khan ini bi biya pai gena thakya tamte ini bi atma harai gena thakya tamte na ta khan church bi ahi bole mon na kori gena bishi alchi bra aha tamte ki bai ta ta laga khushi na sit de hole bi na bench de hole bi ake bale jabi gobi tam tu biya pai gena wapas jai jawo pare to na backslide hoina manu thakya khan na hole bi atma harai gena thakya khan ekdom andera de thakya khan ekdom hoi pumma tu bishi andera de thakya na bishi humble kori gena moi ki hole bi change korobo moi jisu ke lobo na humble kori gena manu he ki bol obode koi thakile bi manu he ki kori thakile bi moi isor ke lobo mo na bhavana kori gena aha manu bi thake hole pumma tu ini jai sabo puri sabo ta hangini ga se sabo iniga manu bi ahe to ine adam de mon olop kara koi dise bole na family de ho pare karja de ho pare ministry de ho pare na sati pai bito de ho pare mahala ka serving de bi olop galdi hoise bole olop rag hoi jese bole mahan ta hange bar caring na pura hoise bole na mala caring de olop kamjor hoise bole mala serving kan de olop kamjor hoise bole aro mahan ta hange bar huni dia nai bole ko itu bi aro na ta naru tuski ja itu bi bhat mon chokom hoi gena aro biya hoi ja andira di ja itu thagi ja bole bi man isola ka morom ta hange dikha bole to mahala ka atu action bra na mahan ta hange kiniga morom bra se ta hange kiniga caring bra se ta hange kiniga serving bra se itu bi bishi important ase bishi aro kon duk de thake se atma harai gena thake khan nimide mahan ta hange huni dia itu bi bishi ta han nimide lab ase na iniga moi ekta book de grow paise ta hange ta laga duk ta laga problem huni dia bi ta han itu bi bishi comfort pai aro itu bi bishi khushi pai itu de brabi mahan manu atma hara khange anibo parbo side atma hara gena thake khan itu khan bra mala true mahala serving true mahala caring aro banda hange huni dia banda hange buji dia garne bi tahan mohan atma hara gena thake hange ani bole paria laga bi ekta rasta tu itu bi ase guna moi itu prepare go paise itu one aji man as a believer na itu part tu koise bole tu ki jani apni hambra mohe bishi biya ho pare mohe bishi khara hoi thakibo pare mala actually bishi biya hoi thakibo pare holi bi moi khan sob milai gena bose de mohan sob
as a believer mahan na atma harakan ge pisara tamde atma ge pacha bole isor do jisu krishna to itula kam to apni aro mai ge bi dise iniga tamde man as a mala ka service de bole bi mala caring de bole bi mala action de bole bi na mahan ta ge sola moram do true moi la ka action de bra true apna la action bra true apna la serving true moi la ka serving caring de bra manu hara manu hange bi journey ge na sola moram do journey ge na hi na amahan beshi jana ta hange preach na kuri lebe ekdom isola ka revival loi na ta hange na ani lebe true apni serving brabi apni huni dia karni bi apni caring kuri dia karni bi na kumba to atma chukhom hoina hara ge na loss hole jaga debi bachi ge na ahi bo pare abi ekta rasta se kuchi de done aji as a christian mandi believer mahan sobi itu debi prepare kora ma nijo ge bi prepare kori ge na mahan age jab robo aro itu han debi mahan bi as a christian mando iso do so Satu bahan jadi gina se itu ni bahan be itu kan dia kusya gina bahan atma hara kan je sot itu kan dia loy gina bahan atma hara gina jauh atma hara mano ke pacha mo pare laka Christian mano hoba lagi believer ekta hoba lagi member ekta hoba lagi leader ekta hoba lagi aji moi itu loy gina bahan lo je share kura se aro ekta tu hale itu atma hara gina thakya kan tu invite mahala church de mati gina apni aro moi logo de na ahini Bahan ni kalau kau moi laga church ni jabo itu bi bishi ekta atma haram anu hake baca boleh rasa tu itu bi bishi tamu ekta se kushke na ede mahalaga mala susran mala pastor bra koi thakan china na kuno ba tu na tahan pastor bi na hoy evangelist bi na hoy na digonist bi na hoy executive bi na hoy holi bi ke jani sai ke na cheshe kole to tahan ni bishi manu ke church na ani na bi thakyo pare de na tahan ni bishi church na ani na kon bra apne ani se kole tai bra ini ka bishi thakyo pare itu kani ede mahal laga church mahal logo de apni laga sathi pai ho pare apni la family ho pare na society de bahar da laga hole bi church invite kore na tahan ke loi na church de ahia to bishi important ase aro itu to bishi damo way de kam grobo pare bose to tahan ekbar church ahi ke sho kole do tahan isula kotha huni bodo na tahan isula kotha huni sho kole do tahan laga pap khan bi yad korbo tahan laga galdi rasta khan bi janibo o moi tu de na poji ke na sado moi tu de pam hoi ke na sado o moi tu harai ke na sado moi isula moro par harai ke na sado kana tahan bi buji jabo na aro buji ke na aro tahan bi isolo ko repent kori na hi bole isola kotha to huni thakile apni aro mela kam to church de ani manu khange atma hara ge na thakya khange church de ani bole bi isolo idu laga part bi apni aro mo gi di na sde to ni e bola family jale hoise moigla jale hoise itu no hoy bole bi mahal laga usor de ho pare tor de ho pare khandar relative ho pare sati pai ho pare colony manu ho pare dijola city down village manu ho pare bole bi mahal sobi na kun hole bi is mahal church khande manu khange ani na atma hara khange invite kurina ani na ta khange bi isola morom du jani bole atma tu hara na khange ahina pacha bole itu ilaga kam isoro apni aro moi ge di na sde boy boila itu church de na khai ge de alag church de thagya dam de ekta church thagi she takala pastor founder hi thagi she takala founder bra found kuri gina itu tu bishi pura hoi jaga ni tai dole tahan thola testi jai je ne itu dam de tahan kala chokra bi itu theology puri thagi she ole bi theology puri gina khotam hoi gina ahi gina pastor na thagya dam de tai itu ekta evangelist wona nepali manu ekta hi de evangelist wona nepali manu ekta hi itu manu tu ita manu ke bisare to beshi ba koi isola kotha to beshi anointed pra koi na thakibo pare hole bi manu la ghor jagi na prathana pura aro ekdom khuti khande bi berashe to dai khuti khande bi na ekdom khuti khan to dore thake no na ida mala reverend laga radio center phale gary farm phale kan dps phale kan aro jagi na itu gerli ke phale kan to sabi opor niche mountain sob de to valley de hobare mountain de hobare itu evangelist to ekdom manu ke evangelist ko de manu laga ko khuti khande hi jase ta khuti khande jage na ekdom isola ka kotha do ko ge na ekdom isola ka kotha ko ge na ta laga abba harai ge na thagya khange na bishi bakole chokuri du christian hoina thagi she ole bi amma babu christian wa nai kono madu maki du isu ke khushi paase jisu ke ole bi moda to ekdom na mane ini ka manu bishi thagi she de ina adam de ole bi itu evangelist ai na ta ekdom bohya nai
একদম না বহি না এইটো খুঁটি খান দিয়ে বেড়াই নেপালী খানটো খুঁটি দিয়ে বেশি খুশি পায় তো না বেশি থাকে তো না এইটো কাৰণে এনেকা দাম দিয়ে খুঁটি দিয়ে বেশি থাকে সেটা আলা মেম্বার তো এটা ধৰা কোনোবা আমাৰ নাহি না থাকে এখন কিবি বাবা খ্ৰীষ্টান হ'ব নাপাৰে এখন বি এইটো এভেঞ্জেলিষ্ট আহা বিচাৰে না তাই একদম খুঁটি খান দিয়ে বাৰ যায়গে না একদম একবাৰ দুবাৰ মই বি তাইৰ লগতে যায়গে না তাইৰ লগতে বেৰাইছে আলেবে যাইছো ক'লেতো guru lagu ni mah gundai ini ka ekdam gundai ke nai buhi bole jaga bi nai ini ka hole bi ekdam bisola ka kotha koi na na tai ekdam prarthana kori diwaro church ta hi bide ina ka dole after in the 2-3 years biche de do na kunba amma baba christian guru na pra kan bi bishi christian ho jese de tai pra evangelist kori na ta ekdam atma bisari ke na berai na itu khuti de berai na tahan ina itu biche de bishi nebali kan bi itu la area de itu la church de bishi tu member bishi borabo parise moi bolibi ajikali na mahalaga church khan de holibi mahalaga bosti khan holibi mala aji christian manuhan the church de holibi even mala nijor la bosti de holibi even apne la nijor bosti de holibi poila tu layman ga idu nepali idu pastor de hole tai tu ini training hi thakise ta ekdam theology pth mdh idu puria manu na hoy ini 5-6 months nishina training kori kena holibi ekdam prathana aru ekdam atma harage bisare tu bishi bhal kori kena bisare kena atma ani bo de sina aji mohala like de na mala dangor church kan de bi sai jise bole tu poila le person kan ola bhi puri kena thakya nam de to hole bishi manu atma bisare do apni bhi jani thake wo আপনি লা নিজর জায়গা দে মহা নিজর জায়গা দে নাগাল্যান্ড দে সোসাইটি দে কহিবা দাও ভিতরে হলেবি না পয়লা লাগা পাঁচশো খান্দো পয়লা লাগা এভেঞ্জেলিস্ট খান্দো পয়লা লাগা রেভারেন্ড খান্দো হলে মানুলা গো জানা আত্মা বিচাৰি তো দূৰ হ'ব পাৰে জংগল দে হ'ব পাৰে সিটি দে হ'ব পাৰে টাউন দে হ'ব পাৰে আত্মা হাৰা কাঙ্গে ছেনি কেনা বিচাৰি কুতাই কেনা বিচাৰি কেনা আত্মা তো আনে দো হলেবি নাগাল্যান্ড দিবি কি হৈছে যে মহা লাগা চাৰ্চেছ হ'ব পাৰে ডাঙৰ ছোট সব বস্তি হ'ব city de obre town de obre english jana manuhi anibo na laga chaka de dole ek par bhi taha laga member la board ek par bhi thing na jaba laga pasho kam bhi asudo nagaland ase de ami ala bishte ase de tu itu kan kine ga atma bachabo hoy o bete tu kon hole be hena ekdam prepare kori na itia tu kon hole be gobo pari ase sola kotha prepare kori na holibi mahalaga ministry tu atma hara bole laga atma bacha laga kam tu itu ikla bra na hoy do holibi manula atma hara khange pisari ke na jadu aji mahalaga kam ase holibi aji mala ase lido ami holibi kon holibi man ekdam manula atma hara khange pisari bole na pare na jabole na pare ma atma hara mane bishya ase de etu karni aji man ekdam dangor church khande holibi na oi baba pra jonam pra itu member ho kani jonam pra nitu posti manu ha kani itu la church manu ha kani ini ase itu hi ase na hole to besh atma hara manu pachi ke na ahishe ini ka du kobo na pare de man christian manu aji itia man nagaland de holibi itu karni aji wakhan pra holibi shuru korbo to mala church pra holibi shuru korbo to apni aro moi pra holibi shuru korbo to na manu na korea karni kuno hoy do tahan na korelebi apni aro moi holibi manu atma hara kani bisari bole do isoru khali pastor khani bisari bi khali reverend khani bisari bi na khali bible pokya khani bisari bi itu kwana de holibi so manu as a believer as a christian manu apni aro moi ke bi itu participate korbo linde itu de dala mission de do apni aro moi ke bi mati ke na ase kushe mati ke na itu la kam to apni aro moi ke bi di ke na ase de itu kane aji ma holibi mo hambe aro suru koina man atma hara khange bisari ke na jabo mala gereja de ho pare mala town de ho pare mala city de ho pare mala nijola jaka de ho pare nijola posti de ho pare mala nijola khandar relative de ho pare mahan achieve ra holibi itia ra holibi mahabi nijor ke bi prepare korbo nijor bi bacha lo aro moi bacha nisina dai ke bi bacha na apni la usro ho pare apni la dor ho pare dor de holibi usro de holibi mahabi atma bacha manu ho lage jisu kristar bra apni aro moi ke ka dole tai bra apni aro moi ke bacha gina tai isur laga kingdom bra isur laga throne to tala heaven tu chhari gina hena apni aro moi ke bisari gina aji bacha gina sade idu la kam tu idu tu moi na hat tak apni hani tu pithibhi de puri thakbi de gona jisu to apni aro moi ke rakhi di na jashi de as a church as a believer as a christian manu sob ke idu kam tu rakhi di na sade idu kane apni la neighbor ho pare apni la sathi ho pare wan ki ba ko de pare ase ki jaga de pare ase wan atma
ahara manuhan ke bisare bole isor mohan ke di ke na ase de hoi pratana kuriana ti ke na division de dia bishi important ase ole bi jai ke na atma hara khan ke bisare bole itu khang to ta or khang isor apni aro moi ke di ke na ase khali atma hara itu ikla backslider khan ikla na hoi ole bi modi buja kuria khan na hindu muslim khan ke bi mahan isor la jisu prasad mai ke itu khan ke bi bisare na tala kingdom da ani bole na tala ka kingdom da ani bole itu kam song tu isoro aji jisu prasad apni aro moi ke di ke na tai jai shire itu ne aji as a believer apni aro moi kini ka ase na moi manu ke apni aro moi manu ke bacha manu hobo pari ase na nai atma hara khan ke bisare bole pari ka christian manu believer ekta ho ase na nai mani jor ke sai na judi kumba jaga de moi tiabi ekta atma ke bi bacha mo para nai ekta atma ke bi moi bisare ke na ani na isola kingdom de ani bo para nai ko bi ikuno hoi itiabi tai ase aljibra bolibi kalibra bolibi itiabra bolibi mahan aro kuri ke na jabole beshi time to bal din to bal homoi to itia mohan ase de to ani mahan to bisare ke na isola kingdom de ani bole na tala mission de ani bole mala kam ase to ne mahan sobi prepare kuri ke na khali nambra e moi ja se to na hoi a moi ja ke na worship pura itu ikla na hoi bolibi o manula ka atma hara kan ke bi baja bole moi bi prachana je bra a takat tuloi ke na isola ka holy spirit takat tuloi na manu hara manu hange baca boleh, moi bi achieve right dia bra prepare kori na, moi bi itu kam de, moi bi participate korbo, isola ka kam de, moi bi continue korbo, tai lo ko de pili ke na, isola kam korbo, mahala ka evangelist kan, mahala pastors kan, mahala leaders kan, mahala member kan, lo ko de, moi bi pili ke na, ikki lo ko de atma haram manu hange baca de, moi bi ikta hobo ko na, mahan achieve ra, nijor ke prepare ko na, decision kori ke na, mahan bi haram manu ke pisare bo paria, baca manu pare bo paria laka, believer Christian manu hobo ne ke ko na. Isor ko tayo tuloy na share ko sa isor hi maso mo na share ko